ટેરિફના મોટા સમાચાર સાથે તો ગઈકાલે સાંજે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર વધારાના 25% ટેરિફ લગાવ્યા. હવે 27 ઓગસ્ટથી ભારત પર કુલ 50% ટેરિફ લાગશે. જોકે 50% ટેરિફ લાદ્યા પછી પણ ટ્રમ્પે ભારતને ધમકી આપવાનું બંધ કર્યું નથી. ટ્રમ્પે ભવિષ્યમાં વધુ પ્રતિબંધો લાદવાની ચેતવણી પણ આપી છે. Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're Mr. going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. તો આજે ખેડૂતોના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ટ્રમ્પના ટેરિફ સામે વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો અને પશુપાલકોના હિત માટે જો વ્યક્તિગત કિંમત ચૂકવવી પડે તો પણ હું તૈયાર છું. અમારા માટે તેમનું હિત સર્વોપરી છે. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा. और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है. ત્યાં જ કોંગ્રેસના નેતા શશી થરૂરે કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ જે કંઈ કરી રહ્યા છે તે ભારત માટે સારું નથી અને 50% ટેરિફની મોટી અસર ભારત ઉપર પડશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારતે પણ કડક પગલાં લેવા જોઈએ. असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ. और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले. और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में. તો આ દરમિયાન સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે આપણે અમેરિકા સાથેના સંબંધો જાળવવા પડશે, પરંતુ આપણે વિચારવું જોઈએ કે આજે જે કંઈ થયું તે શા માટે થઈ રહ્યું છે. સરકારે ખેડૂતો અને દેશના હિત સાથે સમજૂતી ન કરવી જોઈએ. अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं. अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं. उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए. और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए. और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं. आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने. कहीं वो बात तो नहीं है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी. फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे. शायद कहीं यही बात तो नहीं है. તો બીજી તરફ શિવસેના યુબીટીના પ્રમુખ અને નેતા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પીએમ મોદીના દાવાઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે હવે ખેડૂતોનો ઉપયોગ કવચ તરીકે થઈ રહ્યો છે. જ્યારે ખેડૂતો તેમની સમસ્યાઓ લઈને દિલ્હી જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમને રોકવામાં આવ્યા હતા અને નક્સલવાદી કહેવામાં આવ્યા હતા. 2-3 साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया. 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की, ना सर्दी की परवाह की. उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए. तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है. तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे?
और उनको नक्सलवादी कहा गया, तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे। तो 50